Hello, namaste, whichever part of the world. We are live again र हामी यो विगत 11-12 दिनदेखि द रोन्डा ब्रायनको द म्याजिक भन्ने बुक पढिरहेका छौँ सँगसँगै र ग्रेटिच्युड प्र्याक्टिस गरेका छौँ। 28 दिनको ग्रेटिच्युड च्यालेन्ज हामीलाई हाम्रो सिनियर कोच सुषमा दिदीले दिनुभएको थियो र बिचमा मैले यो दुई दुईवटा च्याप्टर पढिरहेको छु किनभने बिचमा मेरो दुई चार दिन छुटेको थियो र त्यसलाई चाहिँ कभर अप पनि गर्नुपर्नेछ। आज हाम्रो 14th र 15th डेको दुईवटा प्र्याक्टिस गर्छु ग्रेटिच्युड प्र्याक्टिस। त्यसमा हेभ अ म्याजिकल डे र म्याजिकल हिलिङ यो रिलेसनसिप भन्ने दुईवटा च्याप्टर छ र त्यो च्याप्टर पढ्नुभन्दा अगाडि अब तपाईँहरूको एक्सपिरियन्स पनि सेयर गर्नु होला। यो म्याजिक प्र्याक्टिस गरेदेखि ग्रेटिच्युड प्र्याक्टिस गरे पछाडि तपाईँहरूमा केही न केही चेन्जेसहरू केही म्याजिक त भइरहेको होला। मेरो त लाइफमा म्याजिक भइरहेको छ र यो तपाईँहरूलाई अब यो बिजनेस सम्बन्धी पनि केही जानकारी चाहिएको छ भने तल टिकट गरिरहेको छ www.srinitesh.com मा गएर आफ्नो नाम र इमेल फ्रीमा रेजिस्टर गरेर आफ्नो फ्री वेबिनार हेर्नु होला र फर्दर अझै जानकारी चाहियो भने मलाई डाइरेक्टली मेसेज गर्नु होला मेरो बिजनेस पेज श्रीनितेश डिजिटल एन्ड कम्पनीमा। अब यो बिजनेसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो बिजनेसमा म किन आएँ भन्दाखेरि यो बिजनेसमा मैले पैसा हेर्नुहोस्, पैसा सबैले कमाउँछन्। पैसा बिजनेस भनेको पैसा कमाउने नै गर्ने हो, तर पैसा मात्रै कमाउनु ठुलो कुरो होइन। मान्छेको अब पर्सनल डेभलपमेन्ट, यो बिजनेसमा पर्सनल डेभलपमेन्ट पनि त्यत्तिकै हुन्छ। पर्सनल डेभलपमेन्ट पनि हुन्छ, तपाईँको सेटिस्फ्याक्सन पनि हुन्छ र तपाईँ मेन मुख्य कुरा तपाईँ आफ्नो फ्यामिलीसँग बसेर तपाईँ आफ्नो टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो हिसाब किताबमा काम गर्न सक्नु, आफ्नो मुताबिक काम गर्न सक्नुहुन्छ, न कि कसैको अन्डरमा बसेर 9 देखि 5 सम्म ग्राइन्ड गरेको छ। त्यस पछाडि भनेको बेला आफूलाई कहिलेकाहीँ अब छुट्टी चाहिएको हुन्छ, आफू अनवेल हुन्छ, त्यस्तो कन्डिसन भने मेडिसिन खाइ पनि हामी जबमा कुदिरहेको हुन्छौँ। यो दौडधुप भागदौड किन होइन? अब यो सधैँभरि गरिराख्ने अवश्य पनि होइन। तपाईँहरूलाई पनि त आफ्नो फ्यामिलीसित बस्न मन लाग्छ, काम आफ्नो कमाइ हुँदै लर्निङ गर्दै कमाउन सक्ने प्लेटफर्म यो वर्ल्डमा यो प्लानेटमै कुनै प्लेटफर्म छ भने यही हाम्रो डिजिटल अनलाइन डिजिटल बिजनेसको प्लेटफर्म हो र यस सम्बन्धी बढी जानकारी लिनको लागि तपाईँले मसित कनेक्ट हुनुपर्ने हुन्छ। मेरो श्री नितेश डिजिटल एन्ड कम्पनी पेजमा अथवा मेरो पर्सनल फेसबुक नितेश पोखरेल, त्यसमा कनेक्ट भएर पनि तपाईँले मसित जानकारी लिन सक्नुहुन्छ भन्दै अब हामी आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छौँ र आज हाम्रो यो दुईवटा टपिक सँगसँगै पढ्छौँ र ग्रेटिच्युड प्र्याक्टिस गर्छौँ है त। ल सुरु गरौँ। आज डे 14 हेभ अ म्याजिकल डे। टपिक बडै क्लियर छ तपाईँको, डेलाई कसरी म्याजिकल बनाउने। दीपक चोपडा 1946 मा जन्मेका एकजना मेडिकल डक्टर र राइटर छन्। उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि इन्टेन्सन्स कम्प्रेस्ड इन्टु वर्ड्स इन्फोल्ड म्याजिक पावर। मतलब शब्दमै म्याजिक पावर हुँदो रहेछ। इन्टेन्सन कस्तो इन्टेन्सन तपाईँले वर्डमा कम्पोज गरेर या कम्प्रेस्ड गरेर राख्नुहुन्छ। पोजिटिभ इन्टेन्सन कम्प्रेस गर्नुभयो भने त्यसले तपाईँको पोजिटिभ म्याजिक गर्न सक्छ होइन। यदि तपाईँ नेगेटिभिटी गर्नुभयो भने नेगेटिभ वर्ड्समा चाहिँ नेगेटिभ इन्टेन्सन्सहरू कम्प्रेस गरेर राख्नुभयो भने त्यो के भएर ब्लास्ट हुन्छ त, नेगेटिभिटी भएर ब्लास्ट हुन्छ। त्यो भनिराख्नु भएको छ। To see and experience the most magical day of your life, you can be grateful for your whole day because before you leave it. To see and experience most magical day of your life, you can be grateful for your whole day before you leave it. To have a magical day, you simply think through your plans for the day and say the magic words thank you for each one going well. Before you have lived it, it's the easiest thing to do. It only takes a few minutes, but the difference it can make in your day is incredible. Being grateful for your day beforehand creates a magical day through the law of attraction. When you give thanks for the experiences in your day going well, you must receive back experiences going well.
If you don't believe you if you don't believe you have the power to affect the circumstances of your day so dramatically, think about a time when you woke up grumpy or in a bad mood. You went off into your day, and one thing after another went wrong. Until by the end of the day, you were exclaiming that you had a heck of a bad day, as though the bad day happened by accident. Well, the only reason you had a bad day was because you took your bad mood from the morning with you, and it was your bad mood that was the cause of one thing after another going on. अब यसमा के भन्न खोजिराख्नुहुन्छ अथरले भन्दाखेरि हाम्रो दिनको सुरुवातै ग्रेटिट्युडबाट गरौँ, थ्याङ्क यूबाट गरौँ। सिम्पल वर्ड छ, ग्रेटफुल हौँ होइन। बेडबाट उठ्ने बित्तिकै हामी थ्याङ्कफुल भएर उठ्यौँ, लाई चाहिँ फ्रेस गरौँ र त्यसरी चाहिँ आफ्नो दिनको सुरुवात गरौँ भने दिन नै म्याजिकल टर्न हुन्छ र दिनभरि नै हाम्रो राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो। Even waking up in a bad mood does not happen by accident, because it means that you went to sleep thinking negatively after about something, perhaps without realizing it. It's the very reason why you are doing the magic rock practice last night, to ensure that you go to sleep thinking good thoughts. त्यही भएर म्याजिकल रकको प्र्याक्टिस, ग्रेटिट्युड प्र्याक्टिस जुन हामीले बिफोर गोइङ टु बेड अथवा बेडमै बसेर हामीले जुन गर्छौँ, त्यसले चाहिँ नेगेटिभिटी भगाउने हो र बिहान पनि तपाईँको मुड राम्रो हुन्छ। ग्रेटिट्युड चाहिँ हामीले राति पनि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो र त्यस यदि गरेनौँ भने राति हामीले ग्रेटिट्युड प्र्याक्टिस गरेको छैनौँ भने त्यो एक्सिडेन्टली भएको छैन, बिहान हाम्रो मुड खराब हुन्छ। मुड किन, नत्र भने मुड खराब हुनुपर्ने कुनै कारणै छैन नि, र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ पुरै दिन हाम्रो खराब रहन्छ। अब अगाडि बढ्दा द म्याजिक रक प्र्याक्टिस एट नाइट कम्बाइन्ड विथ काउन्ट योर ब्लेसिङ्स एभ्री मर्निङ सेट्स योर गुड मुड at night and in the morning, and they guarantee that you are feeling good before you go off into your day. To have a magical day, you need to feel good. I don't know of anything other than gratitude that guarantees to put you in a good mood almost instantly. Whatever your plans are for the day today, whether it's traveling, a meeting, work project, lunch, exercise, dropping off dry cleaning, playing a sport, going to the theater, meeting a friend, yoga, cleaning your house, going to school, or buying groceries. Turn today into a magical day by saying the magic words, thank you for each plan going well before you leave it. If you are a person who writes daily lists of things you need to do, then you can go through your daily list and be grateful for each one having gone well. Whether you do this magical practice in your mind or on paper, the most important thing is that you feel the result of each plan or activity was the best it could have been. When you use gratitude ahead of time to have a magical day, it wipes out unexpected problems or difficulties before they happen. The more you use this magical practice, the better your days will become. And from the smallest things to the important things, everything starts going well in your life. The bumpy days smooth out, and instead of frustrating or troublesome things happening in your day, your days start to have a magical flow about them, and things seems to magically go your way with less effort, no worries, स्ट्रेस एन्ड फार मोर जोय। अर्थात् हाम्रो दिनको शुभारम्भ नै, दिनको सुरुवात नै चाहिँ हामीले ग्रेटिट्युडबाट गर्नु पर्यो अहेड अफ टाइम टु हेभ अ म्याजिकल डे होइन, त्यही भन्नु खोज्नु भएको छ सर्टमा। वेन आई फर्स्ट बिगेन टु युज ग्रेटिट्युड टु हेभ अ म्याजिकल डे, आई चोज टु गिभ थ्याङ्क्स अहेड अफ टाइम फर द इभेन्ट्स इन माई डे द्याट आई डिड नट enjoy doing very much. One of those things was going to the supermarket. At the beginning of the day, I said the magic words, thank you for the easy and joyful trip to the supermarket. I had no idea how a trip to the supermarket could be easy and joyful, but I felt as much gratitude for the outcome as I could. अर्थात् मतलब कुनै पनि कुरा हुनुभन्दा अगाडि नै त्यसको लागि ग्रेटफुल राम्रो हुन्छ भनेर इमेजिन गरेर चाहिँ हामीले थ्याङ्कफुल हुनु पऱ्यो, ग्रेटफुल हुनु पऱ्यो। योभन्दा अगाडिको च्याप्टरमा नि हामीले त्यो प्र्याक्टिस गरेको थियौँ। जसको रिजल्टले गर्दाखेरि चाहिँ, जसको इफेक्टले गर्दा, जो ल अफ एट्र्याक्सन जुन छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ मुड रहन्छ र एट्र्याक्ट गर्छौँ र त्यो चिज हामीलाई चाहिँ एबुन्डेन्सतिर हामीलाई धकेलिरहेको हुन्छ।
The result of gratitude's magical power was that I got a parking space right at the door. I then ran into two friends. One friend I hadn't seen for a long time, and we got together for lunch after shopping. The second friend I ran into told me about an amazing and inexpensive house cleaner, which was something I which was something I had been dreaming of having. As I did my supermarket shopping, wherever I looked, what I needed was magically in front of my eyes. Everything was in stock on the shelves. One item after another was on special, and as I approached the checkout after doing my shopping in record time, a new Ashley opened, and the checkout person signaled me to them. As the checkout person was putting my items through the register out of the blue, she asked, "Do you need any batteries?" It was the one item I had forgotten to buy. Heavens. My trip to the supermarket was beyond easy and joyful. It was downright magical. अब त्यो म्याजिकल मुभमेन्ट किन भयो त उसले दिनको सुरुवातै म्याजिकल विसबाट अथवा ग्रेटिच्युडबाट गर्यो होइन जसले गर्दा उसको दिन नै पुरै म्याजिकल्ली टर्न आउट भयो उसले बिर्सिसकेको ब्याट्रीलाई पनि त्यो जसले सामानहरू राखिरहेको थियो उसले नै सोध्यो it only takes few minutes in the morning to use gratitude to have a magical day by giving thanks for the events in your day ahead of time. But this one practice alone will change the way your entire day unfolds. To have a magical day when you wake up to the new day, either before you get out of bed or while you are showering or getting dressed, think about your plans for the day and give thanks for each one going brilliantly well. Make sure you do this magical practice at the beginning of your day and in one session. In your mind, work your way through the plans you have for morning, afternoon, and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words and imagine that you are saying thank you at the end of the day, and you are immensely grateful because it did go brilliantly well. Wake up to the new day either before you get out of bed or while you are showering or getting dressed. Think about your plans for the day and give thanks for each one going brilliantly well. म्याजिकल डेमा चाहिँ एक सर्टमै मतलब एक सिटिङमै चाहिँ हामीले यो प्र्याक्टिस गर्नुपऱ्यो म्याजिकल प्र्याक्टिस बिगिनिङ अफ द डेदेखि एक सेसनमै नाइटसम्म हामीले गर्नुपर्ने प्लानहरूलाई चाहिँ सम्झेर त्यसलाई थ्याङ्क यू भन्नुपऱ्यो इमेजिन गर्नुपऱ्यो त्यो चिज हामीले एचिभ गरेको छौँ र थ्याङ्क यू भन्नुपऱ्यो त्यसले गर्दा हाम्रो डे चाहिँ म्याजिकल्ली गुड वानमा टर्न हुन्छ यु क्यान युज एज मेनी सुपरलेटिभ्स एज यु लाइक to help you feel more grateful. Thank you for the incredibly successful meeting. Okay. Thank you for amazing outcome with the phone call. Or thank you for one of the best days ever at work. Thank you for the thrilling sports game. Thank you for the effortless and fun day of cleaning. Thank you for the great night out with our friends. Thank you for the relaxing day of travel. Thank you for the amazing energy from my exercise session. Thank you for the best family get together we have ever had. This magical practice is more powerful if you can say the magic words thank you out loud for each experience. But if you are not in a position to say them out loud, then it is fine to say them in your mind. After you have finished using gratitude magical power for every task and event in your day, end the practice by saying, and thank you for the great news coming to me today. Without fail, every single morning when I finish using gratitude to have a magical day, I give thanks for the great news coming to me that day. As a result, I have never received so much great news in my entire life. One week after another, one day after another, great news pours in. Each time I receive another piece of great news, I am especially grateful and excited because I know I used gratitude's magical power to bring it, and then even more great news continues to come in. If you want to receive more great news than you ever have before, then just
footsteps. थ्याङ्क्स फर द ग्रेट न्युज कमिङ भनेपछि यसमा यो च्याप्टरमा के भन्दाखेरि कुनै पनि कुरा जस्तो हाम्रो दिनभरिको यो प्लान छ भनेर जुन इम्पोर्टेन्ट प्लान छ प्रायोरिटी लिस्टिङ गर्ने र त्यसलाई चाहिँ बिफोर ह्यान्ड एक सेसनमै थ्याङ्क यू भनेर ग्रेटफुल हुने र त्यो भइसके पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रेट न्युजहरू पनि आउन थाल्छ तपाईँको लाइफमा चाहिँ सबै चिज राम्रो 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 दिनभरिको काम राम्रो हुन्छ हामीले मर्निङमा त त्यो प्र्याक्टिस गरि नै हाल्छौँ होइन थ्याङ्क यू ग्रेटिट्युड प्र्याक्टिस गर्छ मर्निङमा त्यस पछाडि एउटा सेसनमा त्यो सबै प्र्याक्टिस गर्ने दिनभरिको प्लानको न्यू डेको लागि हामीले मर्निङमा गरेँ त्यसपछि नाइटमा रक लिएर प्र्याक्टिस गर्ने म्याजिक रक लिएर चाहिँ दिनभरिको चाहिँ कुनै एउटा जुन ग्रेटफुल हुनुपर्ने चिज छ त्यसलाई सम्झेर प्र्याक्टिस गर्ने यो तिनवटा प्र्याक्टिस इम्पोर्टेन्ट भयो होइन डे 14सम्म आइदिएछौँ ओके म्याजिकल प्र्याक्टिस नम्बर 14 ह्याभ ए म्याजिकल डेको यसमा त्यही कुरो छ काउन्ट योर ब्लेसिङ्स मेक अ लिस्ट अफ 10 ब्लेसिङ्स हाम्रो सुरुको फर्स्ट डेको जुन काउन्ट योर ब्लेसिङ यो गर्छौँ राइट वाइ युआर ग्रेटफुल रिड योर लिस्ट एन्ड एट द इन्ड अफ इज ब्लेसिङ से थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू तिनचोटि भन्ने यो अगाडिको च्याप्टरमा हामीले जानिसकेका छौँ कि तिनचोटि भन्नु यो म्याथमेटिकल हो र एउटा पावरफुल म्याजिकल वर्ड हो यो एन्ड फिल एज ग्रेटफुल फर द ब्लेसिङ्स एज यु क्यान In the morning, work your way in your mind through the plans you have for the day and the evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words thank you for if for it having gone well. Imagine that you are saying thank you at the end of the day and you are immensely grateful because it went perfectly. मतलब beforehand हामीले thank you भन्नु पर्यो न कि रातमा भन्ने दिन सकिसकेपछि beforehand भने चाहिँ त्यो दिन राम्रो जान्छ after you have finished being grateful for all the plans in your day going brilliantly well and end this magical practice by saying and thank you for the great news coming to me today and thank you for the great news coming for me today thank you thank you thank you thank you for the great news coming to me today thank you thank you thank you okay just before you go to sleep tonight, I hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Day 15, magically heal your relationships. Okay. 15th day ko हामी गर्दैछौँ if you have a difficult or broken relationship 15 day को के थियो भन्दाखेरि म्याजिकल रिलेसनसिपको कुरो गरेँ हैन यहाँनिर तपाईको ह्याभिङ अ म्याजिकली हिल यो रिलेसनसिप कुनै पनि रिलेसनसिपमा सम्बन्धमा तपाईको खटास छ अथवा कुनै त्यहाँनिर डिस्टर्बेन्सेस छ या रिलेसनसिप राम्रोसित गइरहेको छ हस्बेन्ड वाइफको रिलेसनसिप होला फादर सनको रिलेसनसिप होला अथवा ब्रदर ब्रदरको रिलेसनसिप होला अथवा ब्रदर सिस्टर्सको रिलेसनसिप होला अथवा सिस्टर सिस्टर्सको रिलेसनसिप होला अथवा फ्रेन्डसिप रिलेसनसिप नै होला अथवा पार्टनरसिपको रिलेसनसिप होला हैन त्यो रिलेसनसिप यदि राम्रोसित गएको छैन भने अब यो च्याप्टरले चाहिँ हजुरलाई म्याजिकली कसरी हिल गर्ने त्यो रिलेसनसिपलाई भन्ने सिकाउँछ र त्यसमा चाहिँ ग्रेटिट्युड कसरी प्र्याक्टिस गर्ने भनेर बताइएको छ यहाँ अथरबाट इफ यु हेभ अ डिफिकल्ट अर ब्रोकन रिलेसनसिप आर सफरिङ फ्रम ब्रोकन हार्ट or hold any resentment or blame toward another person for anything you can change it through gratitude gratitude मात्रै एउटा त्यस्तो चिज हो जसले तपाईको भइसकेको हैन रोटन रिलेसनसिपलाई चाहिँ फ्रेश बनाउँछ र त्यो रिलेसनसिपलाई चाहिँ राम्रो बनाउँछ यो ग्रेटिट्युड यो तीनटा वर्ड थ्यांक यू तीनचोटी भनिन्छ जुन म्याजिकल वर्ड थ्यांक यू त्यसले नै तपाईको रिलेसनसिपलाई राम्रो बनाउँछ र हिल गर्छ जुन ब्रोकन रिलेसनसिप चाहिँ gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father-in-law, parent, friend, or neighbor. When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for another person. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them. And that means we don't have a straight up gratitude. Blame is never going to make a relationship better and it's never going to make you life happier. In fact, the more you blame, the worse the relationship gets and the worse your life gets, whether it's a current relationship or a past relationship. If you harbor
bad feelings towards another person. Practicing gratitude will eliminate these feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? Why? Why do you want to remove bad feelings? When bad feelings हटाउनको लागि हामीले ग्रेटिट्युड प्र्याक्टिस गर्नु ग्रेटिट्युड प्र्याक्टिस गऱ्यो भने त्यो ब्याड फिलिङ्स 20% इन ब्लेमिङ गरिरहेको थियो कम्प्लेनिङ गरिरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गरिदिन्छ ग्रेटिट्युडले जसले गर्दाखेरि रिलेसनसिप हेल्दी हुन्छ तर हामीले किन त्यो ब्याड फिलिङ्सलाई रिमुभ गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the ones who get burned भनेको यो गौतम बुद्धले 563 483 BC सिर्का फाउन्डर अफ बुद्धिज्म जसलाई भन्छ हामी गौतम बुद्ध उहाँले के भन्छन् कुनै पनि रिस गर्नु भनेको चाहिँ एउटा कोल तातो कोइला चाहिँ हातमा समातेर अरूलाई फ्याँक्नु जस्तै हो तर अरूमा त फ्याँक्छौँ अरूलाई त हानि गरिरहेछौँ तर त्यसले बढी हानि चाहिँ हामीलाई गरिरहेछ हाम्रो हात जलिरहेछ नि हो त्यस्तै ब्याड फिलिङ्स चाहिँ हामीले राखेका छौँ कसैप्रति भने त्यो ब्याड फिलिङ्स चाहिँ अर्कोको लागि जति हानि गर्छ त्योभन्दा बढी हानि चाहिँ हामी आफैलाई गर्छ हामी आफै भित्रको उसलाई चाहिँ ऊर्जालाई चाहिँ नेगेटिभिटीतिर धकेलिरहेको छ हामी कम्प्लेन गरिरहेछौँ ग्रेटिट्युडलाई ब्लक गरिरहेछौँ ब्लेसिङ्सलाई ब्लक गरिरहेछौँ युनिभर्सबाट हामीमा पोर हुनको लागि सो हामीले चाहिँ ब्याड फिलिङ चाहिँ आफूबाट हटाउनुपर्छ रिप्लेस गर्नु चाहिँ त्यसलाई ब्याड फिलिङ्सलाई रिप्लेस गर्ने ग्रेटिट्युड it is only the gratitude that will eliminate. Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. For example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children and the relationship isn't good, look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for your ex-partner. Your children's life are one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your ex-partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship. Through your example, you will be teaching your children the greatest tool for their life, gratitude. Or if you are suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. अथरले आफ्नो एक्जाम्पल प्यारेन्ट्सको पनि एक्जाम्पल दिनुभयो भनेर ब्रोकन हार्ट हुनसक्छ अथवा ग्रिफ रिलेसनसिपमा प्रब्लम आएर हुन्छ भने त्यसलाई ग्रेटिट्युडले रिप्लेस गर्नुहोस् कम्प्लेनलाई ग्रेटिट्युडले रिप्लेस गर्नुहोस् तपाईँको कुनै पनि ब्लेमिङ छ त्यसलाई ग्रेटिट्युडले रिप्लेस गर्नुहोस् त्यसले चाहिँ तपाईँको इमोसनल पेनलाई हिलिङ र ह्याप्पिनेसमा यति छिटो कन्भर्ट गरिदिन्छ कि तपाईँको रिलेसनसिप कतिखेर राम्रो भयो तपाईँलाई नै थाहा हुन सक्दैन My mother and father fell in love with each other virtually at night, first night. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. When my father died, यो अथरले आफ्नो कथा भन्दै हुनुहुन्छ My mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power, and despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past and recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Then she took the next big step and she looked for things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do but did not have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. For today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn it into gold through the gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or if it's a past relationship and the person is no longer in your life. एउटा ग्रेटिट्युड प्र्याक्टिस हुन्छ जसमा चाहिँ सबभन्दा डिफिकल्ट तपाईँको जीवनमा भएको सबै मान्छेको जीवनमा कुनै न कुनै डिफिकल्ट रिलेसनसिप हुन्छ कसै मतलब केही न केही अब त्यसको चाहिँ डिग्री अफ डिफिकल्टी चाहिँ तलमाथि हुन सक्ला तर सबैको मान्छेको किनभने मान्छे हो त्यो रिलेसनसिप हुन्छ रिलेसनसिप भइसके पछाडि त्यो रिलेसनसिप जस्तो फादर सनको पनि हुन सक्ला हस्बेन्ड वाइफको पनि हुन सक्ला ब्रदर सिस्टरको पनि फ्रेन्डसिपमा पनि हुन सक्ला बोस अथवा कलिगसित पनि हुन सक्ला होइन त्यो रिलेसनसिप
डिफिकल्ट रिलेसनसिप चुज गर्ने र त्यसलाई चाहिँ ग्रेटिट्युड प्र्याक्टिसबाट हामीले हिल गर्ने प्र्याक्टिस गर्छौँ। यसमा सिट डाउन एन्ड मेक अ रिटन लिस्ट अफ 10 थिङ्स यु आर ग्रेटफुल फर अबाउट द पर्सन यु हेभ चुजन। त्यो डिफिकल्ट रिलेसनसिप भएको पर्सनलाई चुज गरेर 10वटा थिङ चाहिँ उसित तपाईँले कृतज्ञता व्यक्त व्यक्त गर्नुपर्ने 10वटा थिङ्सलाई चाहिँ लिस्ट आउट गर्नुहोस्। Then, back through the history of the relationship and list the great things about the person or the great things you have received from the relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. त्यो कुनै रिलेसनसिप नराम्रो खराब हुनुभन्दा अगाडिको थिङलाई सर्च गरेर 10वटा लिस्ट बनाउनुहोस्। जुन चिजको लागि चाहिँ तपाईँ त्यो व्यक्तिप्रति कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहनुहुन्छ र इफ द रिलेसनसिप वाज नेभर गुड देन थिङ्क हार्ड एबाउट एनी गुड क्वालिटिज इन द पर्सन बिकज दे वेयर देयर। अब कुनै रिलेसनसिप चाहिँ हार्ड भयो तपाईँलाई चाहिँ त्यो रिलेसन पहिलेदेखि नै तपाईँको राम्रो छैन भने पनि त्यो मान्छेको गुड क्वालिटिजहरू तपाईँले हेर्नुहोस्, 10वटा गुड क्वालिटिज निकाल्नुहोस्। र दिस म्याजिकल प्र्याक्टिस इज नट अबाउट हु इज राइट or wrong. No matter what you feel something someone has done to you, no matter what someone said or did not do, you can magically heal the relationship, and you don't need the other person in order to heal it. There is gold in every relationship, even the difficult ones. And to bring riches to all your relationships and your life, you have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down, address the person by name, and express your sentence in gratitude. Okay. त्यो पर्सनको नेम लेख्ने, आई एम ग्रेटफुल फर के चिजको लागि त्यो लेख्ने। जस्तो अब यहाँ एक्जाम्पल दिएको छ, यो एक्जाम्पल जस्तै तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले आफ्नै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। Paul, I am grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot. I am so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. Paul, I am grateful for everything you did to try and make our marriage work because 10 years of marriage means you did try. Paul, I am grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be with you. This is grateful for children also. Paul, I am grateful to you for the hard work and long hours you put into support our family while I was at home taking care of our children. It was a big responsibility to have all of us dependent on you, so thank you. Paul, I am grateful to you for the precious moments I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you didn't have that opportunity. Paul, I am grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. Paul, I am grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. Paul, I am grateful for the great times we had, and we did have many. Paul, I am grateful that you want to continue to be a father to our children. Point 10 number. Paul, I am grateful for your support and the time you want to give to our children. I know they mean as much to you as they do to me. यो अथरले चाहिँ 10वटा पल भन्ने एउटा पात्रलाई सम्झेर चाहिँ उहाँले 10वटा पोइन्ट लेख्नुभएको छ। यो एउटा इक्जाम्पल हो। तपाईँहरूले पनि यसरी 10वटा पोइन्ट लेखेर चाहिँ ग्रेटिट्युड प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। जुन रिलेसनसिप चाहिँ डिटेरियोरेटेड छ पहिलेदेखि नै, र त्यो रिलेसनसिपलाई तपाईँले हामीले ग्रेटिट्युड प्र्याक्टिस गरेर हिल गरेर त्यो रिलेसनसिपलाई सुधार्नु र सुधार गर्दै राम्रो रिलेसनसिपमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले गर्ने ग्रेटिट्युड प्र्याक्टिस है। By the time you have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings toward the person anymore, because it's your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings toward the person anymore. If you are using gratitude's magical power to improve your current relationship, you will see uh, the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude. But it is the person who uses gratitude who receives the benefits in their whole life. If you choose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you, and the same time
and at the same time you will see other current relationship in your life magically improve. In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead you will increase the magic in the relationship. Now there is अब अर्को म्याजिक प्र्याक्टिस नम्बर 15 हामीले मोटामोटी त अगाडि गरिसकेका छौँ र फेरि गर्छौँ। यो म्याजिकल्ली हिल यो रिलेसनसिप। यसमा हामीले फर्स्ट डेदेखि गरेको काउन्ट योर ब्लेसिङ्सको प्र्याक्टिस गर्छौँ। 3 चोटि थ्याङ्क यू भन्छौँ, थ्याङ्क यू भन्छौँ। अर्को भनेको चुज वान डिफिकल्ट प्रब्लमेटिक अर ब्रोकन रिलेसनसिप द्याट यु वान्ट टु इम्प्रुभ। कुनै इम्प्रुभ गर्नुपर्ने डिफिकल्ट या प्रब्लमेटिक रिलेसनसिपलाई चुज गर्छौँ। त्यसपछि बस्छौँ, 10वटा लिस्ट बनाउँछौँ। त्यो पर्सनको लागिमा चाहिँ हाम्रो रिलेसनसिप बिग्रिनुभन्दा अगाडिका ग्रेटफुल हुनुपर्ने कुराहरू त्यो पर्सनसित बनाउँछौँ। यदि ग्रेटफुल हुनुपर्ने केही पनि कुरा छैन, पहिलादेखि नै रिलेसनसिप नराम्रो छ भने त्यहाँनिर त्यसको 10वटा राम्रो क्वालिटिजहरू हामीले लिस्ट आउट गर्छौँ र लेख्छौँ। उसको नाम लेख्छौँ र आई एम ग्रेटफुल फोर फलाना 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 त्यो भनेर लेख्छौँ। जस्ट बिफोर गोइङ टु स्लिप टुनाइट हामीले फेरि त्यो म्याजिकल रकलाई एउटा हातमा राखेर म्याजिकल वर्ड्स थ्याङ्क यू भन्छ, द बेस्ट थिङ द्याट ह्यापन ड्युरिङ योर डे। ओके, थ्याङ्क यू। र भोलि डे 16 मा म्याजिक एन्ड मिरेकल्स इन हेल्थ भन्ने टपिकमा हामीले पढेर त्यसको प्र्याक्टिस ग्रेटिट्युड प्र्याक्टिस गर्छौँ भने आजको यस लाइभ सेसनलाई यही बिट मार्दै चाहिँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। तपाईँहरू सबैलाई सँगै यो पढिराख्नुभएछ र यसमा तपाईँहरूले आफ्नो प्र्याक्टिस ग्रेटिट्युड प्र्याक्टिस पनि गरिराख्नु भएको छ भन्ने मलाई आशा छ। यदि गरिराख्नु भएको छैन अहिले तत्कालै भने पनि पछि यो यसको रेकर्डिङ हेरेर पनि तपाईँले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यो बुक यदि तपाईँहरूसित छ भने बुक पढेर पनि तपाईँले आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा बुक छैन भने बुक तपाईँले कहीँबाट ल्याएर किनेर यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। तपाईँको लाइफमा चाहिँ एकदम वन्डरफुल चेन्जेसहरू आउँछ र धेरै नै मिरेकलहरू हुन्छ, म्याजिक हुन्छ क्या तपाईँको लाइफमा, जसरी मेरो लाइफमा अहिले भइरहेको छ। हस्, यो लाइभ स्ट्रिमलाई यहीँ टुङ्ग्याउँदै म नितेश पोखरेल पनि यो लाइभबाट चाहिँ बिदा हुन्छु। भोलि फेरि हामी लगभग यही समयमा म्याजिक प्र्याक्टिस गर्न फेरि आउनेछौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच।